अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझसे न हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। सामईन मोहतरम, आज 13 अक्टूबर 2021 बरोज़ चहारशंबा व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे एक बयान सुनने मिला हाशमी मियाँ का। हैदराबाद में तकरीर हो रही है और शायद जल्दी की है, तो दौरान तकरीर अवाम में से किसी ने नारा लगाया इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। तो इसका जवाब जो बरसहा बरस से अवाम अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत देते आ रहे हैं, आला हजरत, तो लोगों ने इसका ये जवाब दिया। हाशमी मियाँ साहब इस पर खफा हुए और उन्होंने इस नारे का जो जवाब अब तक अहले सुन्नत व जमात की जानिब से दिया जा रहा था, उसको बदल कर बताया कि अहले सुन्नत ये जवाब होना चाहिए। अब ये मेरी क्लिप सोशल मीडिया के ज़रिए जब लोगों तक पहुंचेगी तो बाज़ फेसबुक या व्हाट्सएप या टटपुंजिया बेरोज़गार किस्म के लोग इस तरह की बातें करते नज़र आएंगे कि हर मामले में इसी को पहल करना ज़रूरी है, टांग अड़ाना ज़रूरी है, हमेशा यही पहले क्यों बोलता है। सीधी बात है, भूख मुझे लगेगी मैं खाऊंगा, दर्द मुझे होगी दवा मैं लूंगा, मेरे बुजुर्गों के बारे में बोला जाएगा मुझे तड़प होगी मैं बोलूंगा। किसी का इंतजार थोड़ी करूंगा कि किसी ने पहल क्यों नहीं की। दूसरी बात, लोग कहते हैं ये शोहरत का भूखा है, तो जो शोहरत का भूखा होगा वो शोहरत हासिल करने के जो जराए हैं, जो वसाइल हैं, उनको अपनाएगा। 3 साल का अरसा हो गया मैंने तकरीरें करना बिल्कुल बंद कर दी। आज भी बंगाल से, नागपुर से, कई जगहों से मेरे पास तकरीर के सिलसिले में फ़ोन आया। मैंने साफ मना किया कि मैंने तकरीरें करना बंद कर दी है। माहाना मेरे घर में 1 से 2 अच्छी खासी बड़ी महफिल होती है जिसमें कई उलमा शरीक होते हैं। पोस्टर आता है जो आपने भी देखा होगा, उसमें एक लाइन में भी मैं अपना नाम नहीं डालता हूँ। तो अल्लाह का फजल है, मुझे शोहरत की, नामो नमूद की कोई ख्वाहिश नहीं है। अब रहा स्टेटमेंट देना हमेशा, तो जब भी कुछ गलत होगा मैं बोलूँगा। ज़रा ये तो देखें आप, पहल किसकी तरफ से होती है। उनको क्या ज़रूरत थी इस नारे की तरदीद करने की। ये नारा पहली बार लगा, ये रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी, अल्लामा मुश्ताक निज़ामी, हुजूर शारह बुखारी, हुजूर हाफिज़ मिल्लत, ये नारा मुहद्दिस कबीर सरकार ताजुश शरिया, खुद इनकी बंबई में कई मजलिसों में ये नारा लगा। सबसे पहली बात तो मैं उन अवाम को कहूँगा कि आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, जहाँ वीडियो बन रहा हो, जहाँ पर सुलह कुल्ली लोग बैठे हों, जहाँ बाग़ियाने मसलक आला हजरत और मुफ्ती आज़म से बुग़्ज़ रखने वाले लोग मौजूद हों। हाशमी मियाँ साहब ने ये बात इसलिए कही कि जिस जगह वो तकरीर कर रहे हैं वो है हैदराबाद, और जो लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं उनमें अक्सरियत है जामिया निज़ामिया के मौलवियों की। वो जामिया निज़ामिया जिसने अपने क़याम से लेके आज तक खुबसाए अरबा, दयाबना, अशरफ अली थानवी, रशीद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अम्बेडवी को काफिर नहीं कहा। ये लोग थानवी को भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आला हजरत को भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। इनके दोनों हाथ में लड्डू है, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरमन राम राम, न इधर के न उधर के अधर के। ये इब्ने तैमिया को भी शेखुल इस्लाम कहते हैं। ये अपने 100 साला जश्न के अंदर यूसुफ करजावी जैसे खबीस को बुलाते हैं। सारी अखबारी रिपोर्ट्स मौजूद है, इंटरनेट पे सारा कुछ काला चिट्ठा मौजूद है इस जामिया निज़ामिया का। अब जाहिर सी बात है कि इन सुलह कुल्लियों के बीच में अगर तकरीर हो रही हो तो आला हजरत तो हजम होने के है नहीं। खैर, मैं इनको बता दूं इस नारे का जवाब, जो आपने कम इल्मी की बुनियाद पर यह कहा कि भाई इसका जवाब ये नहीं है अहले सुन्नत है, हर अहले सुन्नत इश्क मोहब्बत करता है, बगैर इश्क मोहब्बत के सुन्नी कैसे होगा। हाशमी मियाँ साहब, इश्क मोहब्बत बिला शक व शुबा अहले सुन्नत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सबका इश्क एक जैसा हो सकता है? नहीं, इश्क के अंदर भी दर्जात हैं ना। अब जाहिर सी बात है, सामईन में फुसाक भी हैं, फुज्जार भी हैं, सामईन में बेनमाजी भी हैं, सामईन में वहाबी देवबंदियों से रिश्तेदारी करने वाले भी हैं।
ان میں کچھ جاہل بھی ہیں، اس درجے کے بھی سنی ہیں. اب کیا آپ ان کا مقابلہ اعلیٰ حضرت سے کرو گے؟ جب عشق محبت کا جواب اعلیٰ حضرت دے دیا گیا تو اس میں سارے سنی آ گئے. نہیں سمجھ میں آ گیا؟ میں اس کی نظیر آپ کو حدیث سے پیش کروں. جیسے حدیث میں ہے کہ امام کا قرآن پڑھنا مقتدیوں کا قرآن پڑھنا ہے، یعنی وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرآن پڑھیں بلکہ خاموش رہیں. جیسے حدیث میں ہے کہ جمعہ خطبے کے بغیر نہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ خطبہ صرف امام پڑھتا ہے، مقتدی خاموش رہتے ہیں، تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. اسی طرح جب عشق محبت کا جواب اعلیٰ حضرت دیا گیا تو وہ تمام سنیوں کی طرف سے کافی ہو گیا، یعنی اس میں سارے سنی آ گئے. اور ایک اعلیٰ حضرت کی ذات اس لیے مراد لی گئی، زمانے حال میں ماضی قریب میں آپ جیسا عاشق رسول دیکھنے سے نہیں ملتا ہے، اور آپ کروڑوں سنیوں کے ایمان و عقیدے کے محافظ ہیں، عشق رسول کا جام پلانے والے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کرنے والے ہیں، لوگوں کو آداب بارگاہ رسالت سکھانے والے ہیں، آل رسول کے بارگاہ کے آداب سکھانے والے ہیں. تو یہ عشق محبت اعلیٰ حضرت یہ جس نے بھی اس کی پہل کی ہو، یہ نعرہ آج سے نہیں لگ رہا ہے، برسہا برس سے لگ رہا ہے. کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، پھر آپ کو کیوں اعتراض ہوا؟ اب لوگ کہیں گے آپ کو ان سے ڈائریکٹ ملنا چاہیے. عجیب بات ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دو، لوگوں میں پھیل جائے، لوگ ہم سے سوال کریں، ہم جواب دیں، ہمارا جواب پھیلے، تو پھر ہم سے یہ مطالبہ آپ کو ان سے مل کر ان کے کان میں جا کر کہنا چاہیے. ایسے بیکار کے مطالبے میرے سامنے نہ کیا کریں. ہاشمی میاں صاحب کی یہ کم علمی ہے، جی ہاں، کہ وہ عشق محبت اعلیٰ حضرت جواب کو ناکافی سمجھ کر اس کا بدل اہل سنت بتا رہے ہیں. میں نے صاف کہہ دیا کہ جب اعلیٰ حضرت کہہ دیا گیا تو اس میں سارے سنی آ گئے ہیں، جن کے اعلیٰ حضرت امام و پیشوا ہیں، چاہے وہ ہندی ہوں، سندھی ہوں، دنیا کے کسی کونے، کسی خطے، کسی گوشے، کسی شوشے میں رہتے ہوں. وہ امام عشق و محبت کا نام لینے سے وہ سارے سنی اس نعرے کے اندر اسی طرح شامل ہو گئے جیسے امام کی قرت میں سارے مقتدی شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلح کلیوں سے، بے دینوں سے، گمراہوں سے، گستاخان صحابہ سے، گستاخان اہل بیت پاک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.